Hi, good day everyone. I am Antonio Lopez and now I'm going to report promoting global competence in schools. First, schools play a crucial role in helping young people to develop global competence. They can teach students how to critically, effectively, and responsibly use digital information and social media platforms. The schools establish a rule to help the student sa mga young student para mas mag-develop pa to being a global competence. So, ang schools, pwede ko sila makatudlo kung saan paggamit sa social media platforms effectively and responsibly. Then, schools can encourage intercultural sensitivity and respect by allowing students to engage and experience that foster an appreciation for diverse people, language, and cultures. In schools, pwede po siya maka-encourage, isa po siya sa maka-encourage sa mga students, pwede ma-educate ang mga student on how to adapt another cultures or how to adapt another language, dili lang sa ato sa Pilipinas ng mga language, kundi into another country around the world. The need for global competence. The following are the reasons for global competence is necessary. First, to live harmoniously in multicultural communities, educations for global competence and promote. People with diverse cultures are able to live peacefully, respect differences, find common solutions, resolve conflicts, and learn to live together as a global species. So anong need ang maging global competence na sa people or sa tao or sa students? Because ang global competence is makapromote siya o multicultural communities. Ang multicultural communities is kanang nagkalahi na mga cultures sa isang communities. Then we can live peacefully and respectfully o makahiyupot ang respect sa different cultures sa another tao, dili lang sa akong cultures at respect kundi sa another tao. Kabalutan mo respect din. Kabalutan mo resolve sa mga common problems, common conflict na atong masugatan sa atong society, atong environment, ato nang dali ma-resolve sa atong because we are global. And the second, to thrive in a changing labor market. Education for global competence can boost employability through effective communications and appropriate behavior within diverse team using technology and accessing and connecting to the world. Ang global competence po, isa po siya sa makapa-improve sa ato ang market. Dili lang ang market nato is tindahan lang, kundi pwede po ta makahimo nga makapaligya ta through in our social media platforms, through our kaning mga sa ato internet. Daghan na kayong mga karon sa ato ang mga ginagamit na mahimo nga isa sa mapagkakitaan nato sa kuan sa ato dili lang kanang face to face ng baligya kundi tapod ang example nako is the kanang mga online nga mga baligya. Number one is the Shopee kanang sa Lazada mo na siya ang kuan makatabang po na siya sa ato dili lang sa ato economics dili ekonomiya daw nagtabang ang maging global competence ta dili lang kay kanimo kung global competence is gina-promote mga guduri ang gina-prepare ta sa umaabot kay sa umaabot man sa panahon is naga high tech ang ato ang mga gamit mo nang dili gina-prepare ta sa global competence, gina-prepare atong kaugalingon na mahimot ang global competence makabaluta sa mga mga moabot kay daghan ng mga technology nga moabot sa ato ang mga high tech may manang mas ma-prepare tadaan before na siya. And the third one, to use media platforms effectively and responsibly. Radical transformations in digital technologies have shaped young people's outlook on the world, their interactions with others, and their perceptions of themselves. Online networks, social media, and interactive technologies give rise to new concepts of learning wherein young people exercise to take their freedom in what and how to learn. No, kita nga mga batan indit karon is prone dito sa social media, kita manggurutan na nagagamit og social media. Then, nagitay freedom is mag-usa ta sa atong social media, sa kumuhaton sa social media. But ang global education competence is nag-promote yun siya nga ang social media ato siyang gamiton effectively o responsibly nga dili lang tanang mga dili maayo atong ginabutang dira sa social media kundi mahimo pud ang responsible kung sa atong ibutang sa social media o mahimo pud effective ang atong gibuhat dira sa social media. Ang number one din nga gina-promote sa global education competence is mao pud ang maka-earn ang isa ka tao, maka-earn ta sa through social media na mga
mga apps nga ginagamit para maka-earn ang usa ka tawo dahil sa social media. Og napoy uban nga naga-vlog, ano siya mga vloggings, diha maka-earn pud ka dira kung mag-vlog ka. And the last one is that to support the sustainable development goals. Education from global competence can help for new generations to care about global issues and engage in social, political, economic, and environment discussions. O ang globally education competence is pag po siya din nakatabang po siya to form another mga new generations kanang ato ang mga new generations matawag sa musunod sa ato gina-prepare na daan to face issues para mas madali nila masabtan, makikuha na sila, makiapin na sila sa mga global issues na kabalo na sila mo resolve, kana na sila yung mga way to resolve the global issues. Diri develop na sa global educations ang mga students, ang mga tao para mahimo pud tang globally competence o dili lang pud tang nagakuan to sa nagahuna-una lang to sa atong kaugalingon kundi ginahuna-huna po nato ang mga issues sa atong palibot o sa another country nga mga issues dili man ta maki-appeal pero dapat maging aware pud ta. Ang global competence educations is na po siya dimensions. There are dimensions. The dimensions was examine issues of local, global, and cultural significance. People who acquire a mature level of development in these dimensions use higher order thinking skills such as selecting and weighing appropriate evidence to support arguments about global developments. Most likely, global competence students can draw and combine the disciplinary knowledge and thinking styles learned in schools, ask questions, analyze data, and develop positions concerning a local, global, or cultural issues. Hence, globally competent people effectively use and create both traditional and digital media. In these dimensions, kanina dimensions is ang students or ang tao diri is na siya mature nga panghuna-huna, na siya kanang taas nga panghuna-huna ba nga kabalo na siya mo kuhan sa mga issues, nakasabot na siya kung isang issues sa palibot o kabalo na po siya mo kuhan, na siya mga critical thinking skills, na siya mature nga panghuna-huna. He know how to use social media effectively, na siya kaning responsible na siya responsible na kadto sa dimensions mas maging responsible na ka sa imong palibot, maging responsible na ka kung sa mga nahitabo sa imong palibot. Dili lang ka naging responsible sa imong kaugalingon kundi nahimo ug kang responsible kung sa nahitabo sa imong palibot. Dimension 2, understand and appreciate the perspective and world views of others. This dimension highlights that globally competent people are willing and capable of considering others' people, perspective, and behaviors from multiple viewpoints to examine their own assumptions. This implies a profound respect for and interest in others with their concept of reality and emotions. They retain the cultural identity while becoming aware of the cultural values and beliefs of people around them. There is, as a dimensions 2 is ang one day is mahimo kang globally competent o willing ka o capable ka nga mo-consider sa emotions, sa thoughts or sa perspective sa ubang tao. Dili lang imong perspective imong ginasunod kundi nagakuha ko kag perspective sa ubang tao na aware ka sa palibot kung sa ang mga cultural beliefs or mga behaviors sa imong palibot, aware ka ana diri sa dimensions 2 dayon. Mahimo kang aware ana diri sa dimensions 2 dayon. Kabalo pug ka dili ka kanang argue diretso sa mga kwan sa ubang tao, sa mga thoughts sa ubang tao, sa mga perspective sa ubang tao, kundi imo na siyang gina-respect ng ilang perspective kay kita nga we all know man gyud na kita nga mga tao natay mga different perspective in our lives, natay lahi-lahi nga pananaw sa ato ang kinabuhi. And that's all. Thank you.